Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Urava Shavari Kalaravani Adaravana Varavara Vandana Udaravani Varavara Varavana Varavani Varavara Varavara Varavara. Tmanam Dhanya, Tmanam Dhanya, Tmanam Dhanya, Tmanam Dhanya, Tmanam Dhanya. তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ 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 ও শানরামানি খালারামানি ও দুরবারাবারাবারাবারা সো গৌরব রক্ষণ জয় পরমেশ্বর তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ হালেলুয়া 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 holy 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 Holy, 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 holy. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani Karava Shakala Ravana Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Holy, 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 holy. So Gaurav Rakhan Jai Parameshwar Tumhara Pavitra Naam dhanyavad duju. Prabhu aji re sama pai dhanyavad, 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 dhanyavad. Holy, 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 holy. অনুগ্রহ করে আমাদের তুমি সূর্য দিয়েছ প্রভু দ্বারা বাচ্চা খেলা রাবা অনেক ইচ্ছাদের মধ্যে প্রভু পরিসূর্য পাই পারନ୍ତି ନାହିଁ হোলি 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 তথাপি আমাকে যে প্রাণপণ କରିବାକୁ হব পুরা বাচ্চা খেলা রাবানি খারা বন্দনা রাবানা রাবানা হালেলুয়া 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 সংকীর্ণ দ্বার দেଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହବ ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ଇଦାରବାନି ଖାରା ବନ୍ଦନା ରାବାନା ରାବାନା কিন্তু প্রশস্ত দ্বারে অনেকে প্রবেশ করতে আব সার পথরে গমন করতে তো প্রভু তা তো প্রভু আউ মৃত্যুকে ঘেনি যায় মাত্র আউ সেই দুর্গম পথরে যেমানে যাতে সেমানে আউ সেমানে জীবନରେ প্রবেশ করি পারନ୍ତି ইদারাবানি পুরাবাসা খেলারাবানি আদারাবানি দারাবা যিশু নামরে যিশু নামরে যিশু নামরে দয়া করো দয়া করো দয়া করো আমান্তর সাবধান তোমারে সুগ্রাহ্য হোক প্রভু কারণ তোমার সন্তোষজনক কার্যক্রিয়া আমার বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ করা দয়া ইদারাবানি খারাপ সভা পুরাবত্রমানের খারাপ বন্দনামা যিশুঙ্ক নামরে যিশুঙ্ক নামরে দয়া করো আত্মাঙ্কর কার্য সর্বত্র বহুল ভাবে সাধিত শুনিল ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশুঙ্ক নামরে প্রার্থনা Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the whole time and me. I see the sun, I hear the mighty thunder, thy power to
when I look down from the big mountain and hear them go and feel the tender and sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, and sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I see that God is not telling, sending to down, I certainly believe that on the cross my God gladly telling, He bled and died to take away my sin. Then take my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then take my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When I shall come, we shout of acclamation and take me home. What shall is mine arm? Then shall I come, with honor, adoration, after proclaiming my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. दीप जला अपना दीप जला तेरी जला अपना जीवन दीप जला अपना दीप जला तेरी जला अपना जीवन दीप जला
Udaramana Karabasha Bariala Ramana Daramanda Ramana Daramanda Ramana Daramanda Rama. Holy, 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 Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Udaravani Karava Shakala Ravani Adara Bana 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 Shavaya Ravana Bana 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 Bana. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama. Tmana Pavitra Namara, dhanyavad, dhanyavad, dhanyavad. Idaravani Karava Shakala Ramana Daramanda Ramana Bara 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 Bara. Udaravani Viri 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 Bara 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 Bara. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari Allah Ramana Bara 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 Bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tumhara Pranam, Dhanyavad, Dhanyavad. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari Allah Ramani Bara 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 Bara. Shabari Allah Ramani Bara 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 Bara. Dhanya, 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 Tmana Pranam, Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Tvanam, Dhanya, Tvanam, Dhanya, Tvanam, Dhanya, Tvanam, Dhanya, Tvanam, Dhanya. Idaravani Karava Shakala Ravana Daravana Ravana Daravana. Holy, 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 holy. Idaravani Daravana Ravani Daravana Ravana Daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani Karava Shakala Ravana Daravana Ravana Daravana. Idaravani Darava Shabari Allah Ravana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanyavad, 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 dhanyavad. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Tmana Pavitra Namara, Dhanyavad, glory, Udaravani Karava Shabari Kala Ravana. Udaravani Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Tmana Pavitra Nam, Dhanya Tmana Pavitra Nam, Dhanya Tmana Pavitra Nam, Dhanya Tmana Pavitra Nam, Dhanya Tmana Pavitra Nam. Idaravani Karava Shakala Ravana Daravana Ravana Daravana Ravana Daravana. Uravatramana Darava Shabari Allah Ravana Daravana Ravana Daravana Ravana.
Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Idaramani kharaba shakala rabani adaravana adaravanda Allah raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani biri 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 bara 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 bara. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jisu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram. Holy, 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 holy. Idaravan, Idaravan, Dalla Ravana, Daravan, Dalla Ravani, Kharava, Shakala Ravana, Daravan. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Urabatramani Kharava Shabari Allah Ravani Daravan, Allah Ravana, Daravan, Daravan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. जीसु तू मेरू हो साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तू मेरू हो साथे साथे ए जीवन सारा जीवन सारा जीवन सारा
देखा जाऊनांती केते कम रखुଛନ୍ତି गोटे काम ताको एमती रख देखा गले ମୁଁ ଶିଖେଇପାରେ। लुकैक पर्व प्रभु एक विशेष कार्य करने कथा आम देखिपुँ विशेषकर जिखरिय एवं एलिसाबेथ से प्रभुंर गोटे विशेष कार्य साधन करा आम से देखिपुँ किंतु केत समय निश्चय मनुष्य भाव से जिखरिय एवं एलिसाबेथ से दुखित होते मन में दुख आसी केते प्रकार भाव प्रमुख से कथबार्ता होत करती मनुष्य भाव कारण से प्रभु को दृष्टि धार्मिक लोक थे अर्थात जेहेतु मनुष्यत्व आम रही से बेले बेले दुर्बलता आम देखा जाए जो से संतान नथिला किंतु से विश्वस्त भाव प्रभुंर सेवा करुले से जिखरिय जड़े जाजक थे एवं पुरातन नियम पूरा काल जाजकीय कार्य करने आदौ सहज विषय नथिला सामान्य भाव नियम व्यतिक्रम कले मृत्युदंड मिलूला जहाँ आम से हारून जाजक दुई पुत्र नादब अबिहू विषय आम देखी पाऊँ कारण से इतर अग्नि उत्सर्ग कले अग्नि से ग्रास कला बेदी निर्गत हो स्थान अर्थात से आवासस्तंभ ही से मृत्यु घटना एवं अनेक नीति नियम सब रही से अनुसार से करने को पड़ूला तार टिके भी व्यतिक्रम से से समय प्रभु को दृष्टि धार्मिक देखा प्रभु ठारे सुग्राही हो रहा बड़ कष्टकर विषय जिखरिय जाजक प्रभु को दृष्टि विश्वस्त थे कर्तव्य विश्वस्त थे स्त्री सहित एकमना से चलुले से प्रभु ठारू कौन सी प्रकार दूर को जाई नथे प्रभुंकर सेवारू से निजक निवृत्त करि नथे मनुष्य भाव हुए केतले से मन में चिंता आसी जो अनेक बयस से मात्र संतान नहीं से जेहेतु से तो प्रार्थना करुले से दूत कहले जे
तुमर निवेदन शुणा जाइए लुक 1:13 लिखा किंतु दूत कहले जिखरियो भय कर ना कारण तुमर निवेदन शुणा जाइए तबे से निश्चय प्रभु निकट में प्रार्थना करते प्रभु आमको संतान दियो आमर संतान नहीं अंतत गोटे संतान दियो से प्रार्थना करते किंतु लगुला जमी से प्रार्थना प्रभु शुणुना केबे केबे से चिंता करुवे कथबार्ता करुवे कौन आमर भूल रहा आमर त्रुटि कौन रहा जे प्रभु आम सहित एमती व्यवहार करें प्रार्थना भी करुचु मात्र प्रभु प्रार्थना शुणु भी ना आमर तो समय चलीगला निज मन को मन से बुझे थे कोई तो प्रभु चाहूना बोधे आमको संतान दवापाई तेणुक कौन करवा निरभीक रहा ये प्रकार भाव समान भितर थी मात्र प्रभु से जहाँ करने चाहूले ताहा अटल थिला प्रभुंकर निष्पत्ति तार कौन परिवर्तन नथिला अनेक बयस सेमानकर किंतु ताहा मध्य प्रभुंकर संकल्प को अन्यथा करि पारला नहीं कारण जिखरियो दूतों को कहते भाव 18 पदरे एथरे जिखरियो दूतों को कहले मु क्यों चिन्ह द्वारा यह जानिबी कारण मु तो वृद्ध पुणी मोहर भार्या बयस अधिक हेलानी से वृद्ध आउ भार्या बयस अधिक हेलानी मात्र से बयस प्रभुंकर संकल्प को अन्यथा करि पाइला नहीं प्रभु यहीपरि भाव से जो चिंता करते जहाँ लिखा कौन सी विषय चिंतित होनी कारण से तुम निमंते चिंता करती ये वाक्य केते वास्तव आउ शक्तियुक्त प्रथम पितर 5 पर्व 7 पद लिखा कौन सी विषय चिंतित हो ना कारण से तुम निमंते चिंता करती प्रभु चिंता करवा केते बड़ कथा मनुष्य चिंता करवा तो भिन्न विषय मात्र प्रभु जदि चिंता करते सीटा केते बड़ विषय जेतु से एपरी गोटे संतान मिला जहाँ विषय प्रभु जीशु निजे कहले स्त्री गर्भजात समस्त श्रेष्ठ यही कथा से कह जा नहले से मनरे कौन प्रकार कष्ट न करी आनंद रे प्रभुकर सेवा करी अपेक्षा तबे एते बड़ जो विषय मनुष्य जेकोसी श्रेष्ठ विषय जगत रे जदि पाइबा पई जे चाहूती गोटे बहुत बड़ चाकरी जदि के पाइबा पई चाहूची ताहले सेही प्रकार भाव रे गोटे बड़ धरणर परीक्षा ताकू दबाकू पड़िबो बिना परीक्षा रे कोनसे परीक्षा रे कृतकार्य न करिके कही चाकरी पाई पारिबोनी सेही परि भाव रे जिखरियो एलिजाबेथ एटा गोटे परीक्षा भी थाई पारे लिखा परीक्षा सिद्ध होला परे प्रभु जीवन रूप मुकुट दियंती पुणी लिखा धर्ममय परमेश्वर अंतकरण आ मर्मर परीक्षा करो क्या कौ प्रकार भाव में परीक्षा आसो यहाँ मान को चिंता करने कथा अब्राहम को तो परीक्षा करागला एकमात्र पुत्र को नहीं बलिदान करने जिखरी एलिजाबेथ को हो पारे यहाँ से गोटे परीक्षा आउ से जिखरी वृद्ध हो जाती भार्या बयस अधिक है समय यहाँ भी गोटे परीक्षा हो पारे देखा जाऊ एम कौन करेंगे काले एम विरक्ति हो प्रभुंर सेवार निज निवृत्त करेंगे कि प्रभु कौन लाभ होला एते दिन मु तुम सेवा कलु आम तोर वाक्य सब सफल करी किंतु आमको संतान जन्म प्रार्थना भी एत करू शुणिल ना जो जिकर जाजक थे धर्मशास्त्र से भल रूपे जानी थे तेणु केवल प्रार्थना नहीं
सेमाने उपवास भी करिथिबे कांदिकी प्रार्थना करिथिबे उच्च स्वर करी प्रार्थना करिथिबे मानत करी प्रार्थना करिथिबे आउ रात्रि मध्यरात्रि मध्य प्रार्थना करिथिबे एपरि रोदन विलाप गुड़ी करथिबे एपरि आउ अनेक प्रकार धर्मशास्त्र अनुसार सेमाने प्रार्थना करथिबे मात्र आउ सेमानकर प्रार्थना उत्तर सेमाने पाइले ना जेपरि सेमाने चिंता करथिले सेपरि भला नहीं मात्र प्रभु जहाँकर नाम आश्चर्य से चाहिए से आश्चर्य कर्म करने जो वृद्ध अवस्था से संतान है निश्चय गोटे बड़ आश्चर्य कर्म बोली कहुए समय जो बयस थिला से समय संतान है आश्चर्य कर्म कहना यहाँ तो धार्मिक अधार्मिक समस्त आईटा घटे तेणु आश्चर्य कर्म बोली कहना जौन जन्म समस्त लोक मैंने एकत्र निज लोक मैंने एकत्र आनंद कले प्रभु धन्यवाद प्रशंसा कले एत भाव न था जदि आरंभ से संतान प्राप्त होते नॉर्मल भाव लोक मैंने निकट को आसी था खुशी गोटे संतान है कोई देखापी प्रार्थना कर प्रभुंर संकल्प जे पृथ्वी आकाश में जमंत सत्यमंत उच्चतर बाइबल लिखा आज प्रभु तांकर संकल्प अनुसार कार्य करती से लोक मान को खोजुछन पारे प्रभु आपण को खोजुथिबे से जिखरियो एलिजाबेथ को खोजुथिले जेमिति जिखरियोंकर आवश्यक एलिजाबेथंकर आवश्यक कारण एलिजाबेथ जिखरियोंकर भार्य से ही गर्भधारण करी से पुत्र प्रसव कले तेणु से वर्तमान प्रभु से खोजुथिबे सेटा आमको चिंता करने को तीनोटी विषय आमको भरोसा रखा हम आज प्रभु ये कथा कहवाई चाहूँ तीनोटी विषय आम भरोसा कॉन्फिडेंस आम रखा होप आशा रखा आउ कौन तीनोटी से कॉन्फिडेंस होप गोटे है कॉन्फिडेंस इन गॉड ईश्वर भरोसा कॉन्फिडेंस इन गॉड्स वर्ड ईश्वर वाक्य भरोसा कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ निज ठारे भरोसा तीनोटी विषय आम भरोसा रखा आवश्यक ईश्वर ठारे भरोसा रखा जेहेतु बाइबल लिखा से दिन प्रभु जीशु कहले यह मनुष्यर असाध्य मात्र ईश्वर समस्त साध्य माथ्यू 19 पर्वर 26 पदर यह कथा लिखाई प्रभु जीशु कहले शिष्य मान जीशु से एक दृष्टि चाह कहले यह मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वर समस्त साध्य ईश्वर सब करें तेणु जो माने ईश्वर को प्रेम कर भय कर मानती विश्वास कर जाना दरकार आम जाना दरकार प्रभु आम सब कर मनीष न करू मात्र प्रभु सब कर तेणु जो असाध्य किसी ना समय पहुंचले से करेंगे यही प्रकार आम निजक बुझेवा आवश्यक कारण लिखा अच्छी विश्वास बिना संतोष पात्र असंभव ईश्वर अच्छा जो मैंने जत्न अन्वेषण करती से पुरस्कार दाता यह निकट को आसवा लोक विश्वास करने आवश्यक 11 पर्व 6 पद अनुसार आम को आहरी जत्न प्रभुकर बरम अन्वेषण करने जदि आम भावुजे आम से जिखरियो एलिजाबेथ पर आम अवहेलित हो जाऊँ प्रभु आम किसी मनोयोगी नहांती आम निज मन को आम बुझेगा प्रभु मुखापेक्षा करते प्रभु ठारे मुखापेक्षा नहीं जहाँ से इच्छा करती से करती तेणु लेखार आम कार्य करवा किए अन्यथा कर अनेक बयस वृद्ध अवस्था जिखरियो एलिजाबेथ
ईश्वर योजना को सफल करवा आउ निमंते बा करिबारु ताहा अन्यथा करि पारला नै ईश्वर संकल्प सफल हला तांका समय आउ जे प्रत्येक विषय को तार समय सभी तो सुंदर करंती कर जो देखाउछु उपदेश 3 पर्व 11 पद रे सेही अनुसार जे समय पहुंचला केमिति प्रभु सुंदर करी कार्य कले जिखरिय मंदिर रे धूप जगौछन्ती प्रभु को उद्देश्य रे कि सुंदर परिवेश थिबो से धूपर गुडे आउ सुगंध मध्य थिबो सेही प्रकार परिवेश मंदिर मध्य रे बाहर कौन गुडा आवर्जना स्थान रे नाही आउ सेतबळे हठात रे दूतंकर स्वर्गदूतंकर दर्शन से स्वर्गदूत देखिबा पई किपरि भाबरे तांकर रूप वस्त्र सबु जे जेहान थिबो जाहाकु देखि आउ कोन ना जिखरियो आउ से कोन हेले ना लेखाउची 12 पदरे जिखरियो तांकु देखि उद्विग्न ओ भयग्रस्त हले दिने आपण मध्य उद्विग्न आ भयग्रस्त हेबे जदि प्रभु संगे लगी अच्छा आपण मध्य उद्विग्न आ भयग्रस्त कारण दूत दर्शन प्रभु कथा कहले केडे सुंदर कथा कहले आउ तुम भाज्या गर्भवती पुत्र प्रसव करिवो ता नाम तमे जोहन दो नामकरण मध्य करागला एलियो को आत्मा शक्ति से गमन कर जहां सब कहला केते भलो कथा कहगला सुंदर विषय गुड़िक कहगला किछि असुंदर बा खराब विषय नथिला आउ केते विषय पुणी प्रभु यीशु पर मध्य से जनक संबंध रे कहिले से ज्वलंत आ तेजमय प्रदीप थिले भाववादी को ठारू श्रेष्ठ से आउ तांको समठारू लोक माने स्वर्ग राज्य को बल रे पराक्रम रे आउ से माने आक्रमण बा अधिकार करूछंती इत्यादि विषय सब कहगला प्रभुंकर समय पहुंचला जेतले पहुंचला ता पूर्व आज मध्य केतेकंक जीवन रे प्रभु एपरि भाबरे कार्य करूछंती तांकर संकल्प रहिछि आउ तेनु प्रभुंक ठारे भरोसा रख कॉन्फिडेंस इन गॉड होप इन गॉड प्रभु सब करि पारिबे तांकर असाध्य किछि नाही यीशु ख्रीष्ट काली आज आउ चिरकाल समान द्वितीय विषय द्वितीय कॉन्फिडेंस इन द वर्ड वाक्य रे भरोसा रख इन गॉड्स वर्ड जो वाक्य संबंध रे प्रभु यीशु कहले आकाश पृथ्वी लोप हो मात्र मोर वाक्य समूह कदापि लोप हो नहीं तदनुसार ईश्वर वाक्य के अन्यथा हो नहीं जेतु लेखाउछि हितोपदेश 15 पर्वर 38 पदरे सदा प्रभु दुष्ट मान दूर रे थांदी पुणी धार्मिक मानकर प्रार्थना से सुनो एडी हमें देखु जे प्रभु किपरि आउ से जिखरियो एलिजाबेथ कर प्रार्थना सुनिले ताले कहै धार्मिक मानकर प्रार्थना सुनो आउ एमाने दुई जन धार्मिक थे 6 पदरे समाने उभय प्रभुकर समस्त आज्ञा और विधि अनुसार निर्दोष रूपे आचरण करी ईश्वर को दृष्टि रे धार्मिक थे तब धार्मिक मानकर प्रार्थना से सुनती आमे धार्मिक थे तेणु करी प्रभु निश्चय समान प्रार्थना शुणी आउ से दूत से दिन कहीदेले आउ से 13 पद लेखा लुक 1 पर्व 13 पद दूत कहले जिखरियो भय करने कारण तुम्हार निवेदन शुणा जाई अछि वाक्य केबे अन्यथा हो नाही तो वाक्य रे भरोसा रखम आपण लज्जित हेबे नाही प्रभु तांकर वाक्य को से निश्चय से सफल करिवे आउ मध्य विभिन्न प्रकार भाव केमती प्रभु यीशु कहले तुम्हें जो समय मन कर मनुष्य पुत्र से ही समय आसे भाव एलिजाबेथ आउ बोधे मन में नथिला जे आउ तांकर प्रार्थना उत्तर मिलिबो समाने संतान पाइबे बा दूत तांकु दिने परि कथा कहिबे एई सब चिंताधारा तांको भितरे आउ नथिला मात्र हठात आउ तांकु एई प्रकार गोटे अनुभूति दियागला से दूत तांको कहउछन्ती स्पष्ट रूपे आउ जिखरियो भय कर नाही कारण तुम्हर निवेदन सुना जाई अछि सेही परि भाबरे प्रभु आपनकर निवेदन मध्य आउ शुणुथिबे आपन भाबुथिबे जे नाही शुणु ना कारण दिने मो मध्य एक प्रकार भागिनी जेतले मो अति जत्न रे प्रभुकर अन्वेषण करूथिली
प्रभुंकर आउ जीशुंकर दर्शन पाए कथा शुणा किंतु जो विभिन्न प्रकार स्वप्न दर्शन होती मात्र से दर्शन टी मु पाई पार स्वप्न के दर्शन दिने आहुरी मु जत्न सहकारे आ भूमि उबुड़ ही आंठी भूमि मुंड रखी कांदी मु प्रार्थना करी खूब कांदी प्रार्थना करी आउ मते प्रभु जीशु मोर सम्मुखें ठिया दर्शन देकी डाण हाथ मो मुंड रखिकी मते केते भल भाव कथा कहले मु तुमर समस्त प्रार्थना शुणुची जहा दरकार ताहा मांग एटा हितला मोर परिवर्तन 1982 मसीहार आरंभ समय ए विषय आसते मु कटक चली आसती आउ गोटे घरे रही आ मु खूब कांदी प्रार्थना करी कहीं मु तुम दर्शन पाई माथ्यू 5:8 तले खाऊ शुद्ध चित्र धनेश्वर दर्शन पाई मोर आउ कौन विषय गुणा रहा मोर आउ कौन भूल रहा मत कह मुझे जानी पार ना खूब कांदी आउ से दिन ही प्रभु जीशु मत से दर्शन मु तुम समस्त प्रार्थना शुणुची मु भावुल मो प्रार्थना बोधे शुणुना सेपरी हुए आपंकर चिंताधारा थी प्रभु आपंकर प्रार्थना शुणुना मात्र से शुणुन गोटे दिन से कथा से दिन जिखरियों को दर्शन द्वारा प्रभुंकर दूत दर्शन द्वारा कथा कले मु जिखरियों ठार श्रेष्ठ कहूना मात्र प्रभु जीशु स्वयं मत दर्शन कले आ मु चाहूँ तापर केते ना केते थर प्रभुंकर दर्शन पाई प्रभु सब कथबार्ता तेणु वाक्य भरोसा रख वाक्य के अन्यथा हम ना से प्रभु दृष्टि धार्मिक थे तेणु धार्मिक प्रार्थना से शुणती आते तुम नवेदन शुणा आप जदि वाक्य मानुंट निश्चय प्रभु आ गोटे समय आपणकर तत्व ने आपण विषय मनोयोग करेंगे से कार्य करेंगे और लिखा से जिसाया 43:13 आम कार्य करवा अन्यथा हाव कॉन्फिडेंस इन गॉड ईश्वर भरोसा करूँ हाव कॉन्फिडेंस इन द वर्ड वाक्य रे भरोसा करूँ वाक्य केवे अन्यथा हम लिखा अग्नि 7 थर परिष्कृत रूपातुल्य तुम वाक्य स्वर्ग रे संस्थापित होती एवं प्रभु जीशु कहले आकाश पृथ्वी लोप मोर वाक्य सब कदापि लोप हम ना धरणी से वाक्य को माथ्यू 5:8 शुद्ध चित्र धनेश्वर दर्शन पाइबा दृढ़तार सहित मु प्रभु करी कहीं मुझे पाइपानी कारण मु निजक शुद्ध करने वाक्य अनुसार आप वाक्य पालन करूँ वाक्यर कर्मकारी हूँ तापर लेखा अच्छी होशेय 14:2 वाक्य को संदर्भ लेके आस प्रभु को कह मुझे कहली मोर आ कौन उना रहा प्रभु शुद्ध चित्र धनेश्वर दर्शन पाए बोली तुम्हें कह मु मोर समस्त पाप भूल स्वीकार कर निजक शुद्ध कली पवित्र कली कि विषय मो रखी जदि किसी अच्छी मत तुम कहीदि मु तो बुझी पारे तुम्हें भी कहबनी ताले केमती हम एमती कर अध घंटा खंडे हम पूरा कांदी बस प्रभु जीशु दर्शन मिलला न मिलवा आपण प्रति से मात्र जदि वाक्यर केवल श्रोता हे कर्मकारी हे ना खाली शुणे मानवे ना ताहले केबे आशा करंतु ना प्रभु आपण कार्य से मनुष्य नहांती वाक्य को संपूर्ण करंतु आउ देखंतु प्रभु कार्य आपण कौन भरोसा नथिबो कौन लोक आपण मनोयोगी नथिबे मात्र प्रभु आपणकर भरोसा प्रभु आपण मनोयोगी केही न कले से आपण कार्य करे समय वाक्य को सफल करो कॉन्फिडेंस इन गॉड कॉन्फिडेंस इन द वर्ड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ आपण निज ठारे हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ निज ठारे मध्य भरोसा रखंतु आज प्रभु ई कथा कहियो पई चाहू निज ठारे भरोसा कौन ना ए जिखरे एलिजाबेथ को विषय आम देखिलु से लूका 1:6 लेखा सामाने उभय प्रभुंकर समस्त आज्ञा और विधि अनुसार निर्दोष रूपे आचरण कर ईश्वर को दृश्य धार्मिक जदि आप ईश्वर वाक्य मानुंट आप जानते आप मानुंट 1000 लोक कहतु लक्ष लोक कहतु तुम्हें वाक्य मानुन से कर्ण दबा आवश्यक ना
সেটা পুরা মিছ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ନିଜକୁ କିଏ ଜାଣେ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମାଂଶ ଦଉଥିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣୁନଥିବେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି କି ନ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣକୁ କାହାକୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆସ୍ତେ କି ଧୀରେ କି ଆପଣ ବଢେଇ ଦେବେ ସେଟା ବହୁତ କେହି ଦେଖିବେନି ଜାଣିବେନି ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଳାଖି 3 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଦଶମାଂଶ ନଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହେଲା ସେଥିରେ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଅଛି କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଯାହା ମଳାଖି 3 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ହେଇପାରିବା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦଉନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ମୁଁ ଦଉନାହିଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିବେ ସେମାନେ ସେଦିନ ଆଉ କୈନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛ ଅବନତ ହେଇକି ରହିଛ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ତୁମେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲାବେଳେ ବାଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବେ ଆପଣ ସିଧା ନିଜକୁ ସିଧା ସର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭୟ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା କରିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ସେମାନେ ରହିବେ କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦଉଥିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶମାଂଶର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୟ ଲାଗିବ ଯେ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛି ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କାହିଁକି କଥାରେ ଅଛି ଚୋରକୁ ଚୋର କହିଲେ ସେ ରାଗିବ ଆଉ ଯିଏ ଚୋରି କରୁନାହିଁ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହିଲେ ରାଗିବ ସେ ହସିବ ଆରେ ତାକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଧରିବେ ମିଛରେ ଜଣକ ନାଁରେ ଏମିତି କହୁଛ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛ କଷ୍ଟ ଦଉଛ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସାର କଥା କହନ୍ତି ମଣିଷ ମାନେ ବିଚାର ଦିନରେ ତାର ହିସାବ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ କଷ୍ଟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଦିଆ ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ମତେ ସେମିତି ମନ ଦେଇଛ ଆଉ ମୁଁ এই বাক্য ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ମନ କଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଲେଖା ହଉଛି ସେମାନେ ଉଭୟ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଦେବେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବାଟରେ ଚାଲୁଛୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଧି ଆମେ ମାନୁଛୁ କିଛି ବି ଶୁଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଣ ଅଛି ଭୟ କରିବାର କଣ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ ପାପ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାହସିକ ବଳବାନ ଆଉ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କର୍ମାନୁସାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ଯଦି ଆମେ ଠିକ କର୍ମ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଯେତେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶରେ ଲେଖାଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରି ତାର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାକୁ ହେଇପାରେ ଇଜିପ୍ଟରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କର କେତେକ ଆଉ ଲୋକ ଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷ ଅନେକ କଥା ବି କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଗାଳି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସବୁ କରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରହିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଭୋଗିବେ ଲେଖାଇଛି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ଏମାନେ 30 ଗୁଣ ନାହିଁ 60 ଗୁଣ ନାହିଁ ମାତ୍ର 100 ଗୁଣ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରୁ କାରଣ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଡ଼ନା ଆସୁଥିବ ନାନା କଥା ସମୟ ହେଲା
ଆସିଲା କିପରି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇପରି ଆଉ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷ ଲୋକମାନେ କେତେ ଲଜ୍ଜିତ, କେତେ ଅପମାନିତ ହେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଉପରକୁ ନଥାଏ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିବେକ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ନାହ, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହ, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହ, ତମେ ପାପ କରୁଛ, ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ପାପ କରୁଛ, ତମକୁ ତ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ତମକୁ ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ତୁମେ ବନ୍ଧା, ତୁମର ପାପ ଯେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ ଏହା ଜାଣ। ଯଦି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ସେଦିନ ଆଖମ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କଲା, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଝିଅ ସିଅ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯତ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ କରେ, ଉଠ କାହିଁକି ମସ୍ତକ ଅନତ କରିଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କରିଛି, ସେମାନେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଖମକୁ ଧରା ହେବ, ତାର ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇକି ବିନାଶ କରା ହେବ। ଆଉ ଲେଖାଇଛି ଆଉ ତୁମର ପାପ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେଇ ଜିରିମିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଯୋଉ କୁହାହେଲା ତୁମର ପାପ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି, ସେଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ଜିରିମିୟ 5 ପର୍ବର ଆଉ ତାର ସେ 25 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇଦେବା ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି, ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଚୁପଚାପ ରହିବାଟା ଭଲ। ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ, ମୋ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଉ ତେଣୁକରି ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଠାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କାହା କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ବିବ୍ରତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ କହନ୍ତି, ମନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ସନ୍ତାପର ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। 3ଟା କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ଯିଏକି ସବୁ କରିପାରିବେ। କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ, ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବନି। କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ନିଜଠାରେ ଭରସା ଆଉ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆଉ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତି ସେତିକି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଉଛି ଆଉ ଶେଷ କଥା କହିବି। ଏଭଳି 10 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ତୁମର ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ମହା ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି forsake not your confidence therefore। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମହା ପୁରସ୍କାର ଅଛି। forsake not your confidence therefore, ତୁମର ସାହସ ବା ତୁମର ଭରସା ବା ତୁମର ଆଶା ଆଉ କଣ କରିବ ନାହିଁ, ଲେଖା ହଉଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିର ମହାପୁରସ୍କାର ଅଛି। କେବଳ ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ, ମହାପୁରସ୍କାର। ଗର୍ଭଜାତ ଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର, ସନ୍ତାନର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାର, ଗର୍ଭଜାତ ଫଳ ତାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର। ଗୀତ ସଂହିତା ଲେଖା ହେଲା ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଲିସାବେଥଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେଇପରି ଭାବରେ
ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ତିନିଟା କନଫିଡେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ, ସାମିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମହାପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଜିଖରିୟ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ପରି ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା କଣ? ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଜିଖରିୟ ଏତେ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଳି ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, 30 ଗୁଣ ନୁହେଁ କି 60 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 100 ଗୁଣ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 42 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ଜିଖରିୟ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଲୁକ 1 ପର୍ବ 10 ପଦ ଆଉ ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ବାହାରେ 9 ପଦରେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧୂପ ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ, ଯେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏପରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣ 30 ଗୁଣ କି 60 ଗୁଣ ରହିବେନି, ଆପଣ 100 ଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିବିଷ୍ଟ ଲୋକ। ଯଦି ଆପଣ ସେପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିକି ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଭିତରକୁ ଦୂତ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇ କଥା କହିବେ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ, ମନ୍ଦିର ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଚିତ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ସେ ଯାଇକି ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦର୍ଶନ ଦେଲା, ସେଇପରି ଭାବରେ ଦୂତ ଆଉ ଏ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଘରେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଠି କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ, ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କର। 3ଟା ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଗଡ୍, କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱର୍ଡ, କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଧ୍ୟ ସବୁ କରିପାରିବେ। ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଏବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିବ। କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ନିଜଠାରେ ଆଉ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାବାରୀ ଆଲ୍ଲାହ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗିତ। ଆଜିର ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଗୌରବତ୍ରମାଣୀ କାରବର୍ଷା କାଲା ରବାନୀ ଆଖାରବାଙ୍ଗାଲା ରବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜିଖରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ପରି ହୋଇ ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର 30 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 60 ଗୁଣ ନୁହେଁ, 100 ଗୁଣ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାନିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ, ମନ୍ଦିରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂତ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ଆଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଦାରବାନୀ ଖୁରବାସା କାଲା ରବାନୀ ଆଦାରବାନୀ ଦାରବାନ୍ଦାଲା ରବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଜିଖରିୟ ଯାଜକ ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ ବହୁତ ସମୟ ସେ ରହୁଥିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖାଲି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରି ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯାଇକି ସେ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ହେଳା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଦୂତଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି।
प्रभुଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟି ନଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯେପରି ସେଦିନ ଜିରିମିୟାକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ କୁମ୍ଭକାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ ଆମେ ତୁମକୁ ସେଇଠି ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବା ଶାଖାଲାରାବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ମୁଁ ଗାଲିଲିକି ଯିବି ଆଉ ସେଇଠି ତୁମାନେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଭୀତ ହୁଅ ପାପ କର ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଉରାବା ଶାଖାଲାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲାରାବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଠବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए। घर कोई मेरे साथ ना आई। घर कोई मेरे साथ ना आई। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर मैं उसको इनकार ना करूं अगर मैं उसको इनकार न करूं अगर मैं उसको इनकार न करूं तब पाऊंगा तब पाऊंगा तब पाऊंगा तब पाऊंगा। पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ